वेलकम बैक नाजरीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं एस्ट्रोलॉजी विद फरा और ये लाइव शो है। आप मुझे कॉल कर सकते हैं 1855-886-6387 पर। आपका अपना कोई सवाल हो या आप हमारे मेहमान से कोई सवाल करना चाहें, यू आर मोस्ट वेलकम। तो चलते हैं हमारे मेहमान की तरफ। जनाब इनायत अशरफ, बड़ी दिलचस्प हम गुफ्तगू कर रहे थे और हम इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। और मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि ऐसा आपके बर्थ साइन में, प्रोफाइल में मैंने देखा है कि टाइट डाउन होने से, बांधे जाने से घबराते हैं आप। जी जी। और ख़ास तौर पर अगर आपको घरेलू ज़िम्मेदारियां जो हैं वो हालांकि आप पूरी करते हैं, मैं ये नहीं कह रही कि नहीं करते, लेकिन कहीं ना कहीं आपको लगता है कि थोड़ा मुश्किल लगती हैं या ये लगती थी। अब आप थोड़ा थोड़ा शायद अडाप्टेबिलिटी आपके अंदर ज़्यादा आ गई है, लेकिन बांधे जाने से, असल सवाल ये कि बांधने से या बांधे जाने से कोई आपकी नेचर में है आज़ादी पसंद या लिबरल या फ्रीडम होती है ना, एक फ्रीडम इंसान की अपनी ज़ाती फ्रीडम होती है, ज़ाती स्पेस, उसको अहमियत देते हैं बहुत ज़्यादा। मेरे वजूद में जब भी घुटन सी होती थी, मेरे वजूद में जब भी घुटन सी होती थी, मैं घर की छत पे कबूतर उड़ाया करता था, और ये सच भी है। अच्छा। तो हाँ, जब जमूद होता है तो इंसान करता है, लेकिन यस, क्लोज MRI से मैं घबराता हूँ। क्लोज जो है ना, वो जो अपना शूट में जाना होता है, आई वाज क्लोज। ऑन द अदर हैंड, दूर से आप सारी कर लेंगे, पूरी जिम्मेदारियाँ मैं पूरी कर लेता हूँ, पूरा करता हूँ। जो अपना शाइस्ता बेगम के हकूक़ हैं, जो बच्चों के, बच्चियों के, और अभी हम अपना अक्सर दोनों का महवर जो है बच्चे, उनके बच्चे हैं। माशाल्लाह मेरे 7 नवासे और 2 नवासियाँ हैं माशाल्लाह। हालांकि मैं लगता नहीं है उतना, लेकिन ये है कि माशाल्लाह वो हैं, और आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट। आपके सितारे जो हैं, मैं आपके सितारे नहीं, आपके सितारों का जो 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 इल्म है, मैं उसको क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ, क्योंकि आई टेल यू वेरी ऑनेस्टली, सितारे क्या मेरी तकदीर की खबर देंगे? मैं अपने दिल में बहुत बड़े चांद लिए फिरता हूँ, तो मेरे तो दिल में बड़े चांद हैं। और अपना सच पूछिए कि मैं इन सितारों पे ज़्यादा यकीन नहीं करता। मैं चाहता हूँ कि अब तकदीर जो है वो आपको अपने हाथ से खुद बनाते हैं, और उसके ऊपर अमल करते हुए एक उस मुकाम पे आ जाते हैं जहाँ खुदा बंदे से खुद पैसे बता तेरी रज़ा क्या है। चलें, इस पर फिर कभी बहस करेंगे। जी जी, इस प्रोग्राम में बहस नहीं करते हम इस पर, इसलिए कि ये आप जो बात कह रहे हैं वो कोई और बात है और मैं जो सवाल कर रही हूँ वो कोई और सवाल है। तो बांधे जाने से आप घबराते हैं बहुत ज़्यादा। हाँ, ये क्लोज इनकाउंटर जब अगर कहीं आ जाता है तो आई वांट टू थिंक दिस थिंग्स व्हाई, क्योंकि आई ऑल माय लाइफ आई हैव लिव्ड अ वेरी फ्री एंड वेरी हैप्पी लाइफ, एंड आई वांट टू स्टे उसी जोन में रहना चाहता हूँ। और अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह मियाँ ने मुझे वो जोन दे रखा है। ये जो आज हम बात कर रहे हैं, ये पर्सनालिटी प्रोफाइल है आपका। इसमें कोई मैं आपके मुस्तकबिल की प्रेडिक्शन नहीं कर रही हूँ, एक बात। दूसरी बात ये कि ये कॉन्सेप्ट जो है ना हमारे, वो शुरू में मैंने कहा था अडाप्टेबिलिटी, कॉन्सेप्ट चेंज करने की ज़रूरत है, और वो इस तरह चेंज होंगे कि ये कोई आपको हतमी फ़ैसला या हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता इसमें। ये इन्फ्लुएंसेस हैं जो आपको गाइड करते हैं कि हमारे ऊपर एनर्जी किस तरह असरअंदाज होती है और हम उस एनर्जी से किस तरह फ़ायदा उठा सकते हैं, कैसे नुकसान से बच सकते हैं। दैट्स ऑल इट इज़ ऑल अबाउट। तो इसलिए मैंने कहा कि हम इस पर फिर कभी बात करेंगे इस मौजू पर। यकीनन। हमारे साथ एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम कॉलर, आप ऑन एयर हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी, मैं वर्जीनिया से बोल रही हूँ। मैं अपने भाई के मुतालिक पूछना चाह रही थी। उनकी डेट ऑफ बर्थ है May 1, 1962। जी जी, सवाल तो उनके लिए आप कुछ बता सकती हैं क्या उनके लिए बेहतर रहेगा? बिजनेस करते हैं ये? नहीं, जॉब करते हैं, आर्किटेक्ट हैं। अच्छा, तो कोई प्रॉब्लम है जॉब में? जॉब में प्रॉब्लम नहीं है, उनकी अपनी सेहत में काफ़ी प्रॉब्लम है। उनको डायबिटिक भी है, फिर जो है एलोपेशिया जो कहते हैं ना, बाल पूरे सर के झड़ गए, और फिर स्किन भी ख़राब हो रही है उनकी। असल में बात यह है कि वो अपनी डाइट का ख्याल नहीं रखते बिल्कुल भी, और खाने के मामले में वो बिल्कुल लापरवाह हैं, यानी जो मिलता है वो खाते हैं, और खाने के शौकीन भी बहुत हैं। तो इनके लिए ज़रूरी है कि ये बहुत स्ट्रिक्ट डाइट करें। उसके अलावा इनकी सेहत बेहतर नहीं हो सकती। कुछ भी हम एस्ट्रोलॉजी इसमें कुछ नहीं कर सकती जब तक कि ये खुद अपने खाने पीने का ख्याल नहीं करेंगे, अपनी सेहत का ख्याल नहीं करेंगे। और एक मशवरा मैं भी दूंगा भाईजान, एक काम करें कि चंद दोस्तों के साथ इकट्ठे हो जाया करें हफ्ते में एक दफ़ा, और सब दोस्तों से कहा करें एक लतीफ़ा एक शेर सब सुनाया करें, हंसा करें, बोला करें।
خوش رہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے. میرا خیال ہے کہ وہ آلریڈی وہ کرتے ہوں گے. اچھا. ہاں, لیکن یہ جو ڈیٹ آف برتھ انہوں نے بتائی ہے نا, یہ لوگ کھانے کے بہت شوقین ہوتے ہیں. اچھا. اور وہ ریزسٹ نہیں کر پاتے کھانے کو. مئی میں جو لوگ پیدا ہوتے ہیں نا, ریزسٹ نہیں کر پاتے کھانے کو. بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو کنٹرول کر لیتے ہیں, تو انہیں تھوڑا سا کنٹرول چاہیے اپنی ڈائٹ پر, تو اس سے صحت آٹومیٹیکلی ٹھیک ہو جائے گی. خیر چلیں, ہم کسی اور اس میں ڈائریکشن میں نہیں جاتے. میں آپ سے اگلا سوال یہ کرتی ہوں کہ آپ کا ایک اور پروفائل میں جو چیز میں نے دیکھی کہ اپنے لوڈ ونس کے ساتھ, جن لوگوں سے آپ محبت کرتے ہیں, ان کے لیے آپ کا دل بہت بڑا ہے اور یو آر ویری جنرس ود دیم. کچھ مطلب کوئی چیز آپ روکتے نہیں ہیں, رکھتے نہیں ہیں, جسے کہتے ہیں نا کہ آپ یو ڈونٹ کیپ اینی تھنگ فرام دیم. تو اس بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ میں یہ کہوں گا کہ اچھا یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اوپر چلے جانے کے بعد آپ کی جائیداد کے حصے بقرے ہوں. اچھا یہ ہوتا ہے کہ اپنی زندگی میں میں نہیں کہہ رہا کہ یو آر بائنگ دا فیورز, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو آپ کے لوڈ ونز ہیں, جن کو اپنا جو آپ کے قانونی وارث ہیں, ان کے ساتھ جنرس دوستوں کے ساتھ رہیں, تو اس میں اچھا ہوتا ہے کہ وہ ایک ہمارے سسٹم چلتا رہتا ہے کہ جس میں کچھ لوگوں کی ضروریات بھی پوری ہوتی رہتی ہیں, اور کچھ لوگوں کا یہ ہے کہ ایک تحفے دینا تو سنت ہے, ہمارے رسول نے بھی کہا ہے کہ تحفے ایک دوسرے کو دیا کرو, آدمی اس میں خوش ہوتا ہے. تو یہ دس از نائس ٹو ڈو. نائس ٹو نو. اچھا, تو یعنی ہیں آپ جنرس ہیں, دیٹس واٹ یو آر ایکسیپٹنگ دیٹ. تو یہ بتائیے کہ آپ سینسیٹیو بھی بہت ہیں, اسپیشلی ابھی آپ نے ذکر بھی کیا تھا, لیکن یہ آپ کے پرسنالٹی پروفائل میں بھی ہے, ٹورڈز دا پین آف ادرس, دوسروں کے درد کو محسوس کرتے ہیں بہت زیادہ. ہم اس سوال کو ہولڈ کرتے ہیں, آپ سوچیں اس بارے میں. ہمارے ساتھ ایک کالر ہے. السلام علیکم کالر, آپ آن ایئر ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی بچی کے بارے میں پوچھنا تھا. جی جی بتائیے. ڈیٹ آف برتھ ان کی اگست کی 10 ہے. جی جی, اگست 10 90 کی. جی, سوال ان کیا آپ کے کا؟ کریئر اور شادی کا پوچھنا تھا. اچھا, شادی کا تو امکان نہیں ہے اس سال میں. ہاں, کیریئر جو ہے اس سال ان کا اچھا جا رہا ہے. ابھی تو خیر سال شروع ہوا ہے, لیکن جو بھی اگر پڑھائی کر رہے ہیں, میجر کر رہے ہیں, اگر کوئی اسٹڈی کا نیا کورس انہوں نے لیا ہے یا کوئی اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں, ایسا کچھ ہے کہ کوئی نیا کورس اڈاپٹ کیا؟ نہیں, ابھی کر رہی ہے. ہاں کر رہی ہیں. اچھا, کرنا چاہ رہی ہیں, دیٹس واٹ یو آر سیئنگ, ہے نا. تو وہ اس میں کامیابی ہوگی انشاءاللہ ان کو, جو بھی یہ نیا کورس لینا چاہ رہی ہیں, نئی اسٹڈی یا پروفیشنل ایجوکیشن جو بھی. چلیں, تھینک یو سو مچ. اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہو رہا ہے. جلدی سے آپ مجھے بتا دیجئے کہ دوسروں کے درد کو آپ محسوس کرتے ہیں بہت زیادہ. جی, یہ ضروری بھی ہے, اور ہم سب کو یہ احساس کرنا چاہیے کہ صاحب جہاں ایز انسانی ناطے سے, جی تو یہ نہ دیکھیں کہ آپ وہ غیر مذہب والا ہے یا اپنے ہم مذہب والا ہے. ہر ایک کے ساتھ انسانی ناطے, انسانیت سب سے, انسانیت کے ناطے لوگوں کا دیکھیں. جیسے اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب مسٹر عائش کے پاس چلے چلو, یقیناً دوپہر کا کھانا وہ کھلا دیں گے. تو میں کہتا ہوں کہ میرے دوست جتنے بھی ہیں وہ اکثر نارتھ میں اگر آتے ہیں, نارتھ ہیوسٹن میں, کہتے ہیں اشرف بھائی چلے کھانا کھلائیے. میں کہتے چلے تشریف لے آئیے. تو یہ ہوتا رہتا ہے. کہنے کا مطلب ہے کہ دکھ درد دوسرے کا خود سمجھ لینا چاہیے, تو اچھا ہوتا ہے. اچھا ہوتا ہے. تھینک یو سو مچ, آپ میرے شو پہ تشریف لائے. اس کے ساتھ ہی میں شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں ایلیٹ سیلون اینڈ اسپا کا فار دا کرٹیسی آف ہیئر اینڈ میک اپ. ان کا نمبر ہے 2812400960. یہ ہیوسٹن میں ہیں اور ٹرانسفارمیشن میں ماسٹر ہیں. یہ آپ ضرور ان کے پاس جائیے. انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر آپ سے ملاقات ہوگی. فرح اقبال کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.